Kasi, may ice cream daw sabi ni Dictel. So, wait lang guys. So guys, wala na yung ice cream. Ano yan? Ano yan, ha? Ano yan? Ano yan? Ice cream. Walaan ninyo. Mag-ano kayo. Like and subscribe. So, wait lang guys. Wait lang. So guys, inom muna ako tubig. Guys, inom ako tubig, guys. Guys, inom ako tubig. Sa baso mo. No. So, yun lang guys. Bye-bye. Pinabuksan niya. Bye. Bye guys. Bye. See you later.